कौन सा लेसन है नंदर सजवी कि ना ये सातवां है छठा। हाँ अल आदाद व इस्तेमालुहा या व अनवाउहा बोलेंगे, व इस्तेमालुहा उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल ये बुनियादी लेसन है, सारे हैं बुनियादी। एम्पल कैसे ग्रामर शुरू, आप देखेंगे कि आपको सफ़र कितना आसान हो गया इससे। हमारे पास आदात जो हैं, आदात अदद की जमा है। उस्ताद क्लास में ऐसे तालिब इल्म गैस मेंटली तैयार आसुन बोझने खतर। तो आदात जो हमारे पास हैं, अच्छी तरह से सुन लो, और बच्चों आप भी अच्छी तरह से सुन लो। आदात जो हमारे पास आते हैं नंबर्स, वो नंबर्स हम आज 10 तक सीखेंगे, क्योंकि आदात अदद की जमा है। अदद मीन्स नंबर। अरबी में जो हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं उनके यूज़ के तरीके अलग अलग हैं। 10 के अलावा 1 और 2 में रूल अलग है, 3 से लेकर 10 तक रूल अलग है, और 11-12 में रूल अलग है, 13 से लेकर 19 तक रूल अलग है, और 20 से लेकर के 99 तक रूल अलग है। समझ में आई? और 100 और 1000 में रूल अलग है। इसलिए बैक वक्त आप सीखेंगे तो एक ऐसी गड़बड़ घोटाला, इसलिए बेहतर है आज हम कन्फाइन करेंगे 10 तक। सबसे पहले इधर आइए, ये क्या है, इसको हम वाहिदुन कहते हैं, ठीक है, और इसको हम इस्नान कहते हैं, इस्नान, इसको अदद कहते हैं। मगर युस चीज़ अस गंजराउन आसि, इस गंजराओ इस चीज़ तक वनान मादूद। अगर हमारे पास मसलन लड़का है तो हम कहेंगे मुज़क्कर, अगर है अल मुज़क्कर है हमारा मादूद। हाँ, मसलन हमारे पास है वलदुन है, वलदुन, तो हमें कहना है एक लड़का, तो हम कहेंगे वलदुन, वलदुन वाहिदुन, माने एक लड़का। हमने इसको सिफत मौसूफ की तरह पढ़ा, कल पढ़ा ना आपने सिफत मौसूफ, वलदुन वाहिदुन। और अगर कभी एराब बदल जाए हम कहेंगे वलदन वाहिदन, मौसूफ सिफत की तरह। और कभी अगर बदल जाए एराब तो हम कहेंगे वलदिन वाहिदिन। क्लियर? और मुअन्नस मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, देखो ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर, समझे कि नहीं? और अगर हमें बजाय मुअन्नस गिनना हो, मसलन लड़की गिननी हो, तो हम कहेंगे बिनतन। बिनतन, बिनत मुअन्नस है ना, छा के ना, ये कम से कम अरबी पता हो रहे। बिनतन बने, इधर लड़का गिना हमने, इधर लड़की गिनेंगे, बिनतन मुअन्नस है ना, तो हम वाहिदन के बजाय बिनतन क्यों, बिनतुन कहेंगे, बिनतुन, बिनतुन। और एक लड़की बोलना है तो बिनतुन वाहिदुन, वाहिदतुन। ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस, मौसूफ सिफत की तरह। समझ में आया? और यहां हमने देखा मादूद, जिसको हमने गिना वो पहले आया, अदद बाद में। मादूद अदद, मादूद मीन्स जो चीज हम गिनते हैं। ये तो लड़कों को तुम वो कौन है, मैंने आपको बिठाया इधर, आप खुद ही बैठे ना, तब रो ना लड़के मिशन में जाए जान जाए कुछ भी। इस तरह से मुझे गड़बड़ हो जाएगा ना, लेकिन कोशिश नहीं कि 5 मिनट फोटो कटित कुछ कतन बेहान तम में अथ। तो इसलिए मेरे बिठाए बगैर आप खुद मत बैठा करें, अपनी अपनी जगहों को खास रखें, तब से जाएगी कली तावीन। तो इधर देखिए, आपने 1 और 2 में रूल अलग है। वाहिदुन जब हम बोलेंगे एक, तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस आएगा। और कैसे आएगा, मौसूफ सिफत की तरह, इन्हें तरकीबी तौसीफी की तरह। 2 में भी वही है, 2 में भी अगर यहाँ वलदान होगा, वलदानी हमें गिनना होगा, तो हम कहेंगे वलदानी ना वाहिदानी, लेकिन इसनानी, इसनानी लफ्ज़
چھنا ولدان واحدان چھنا ولدان اسنان ولدان دو لڑکے ولدان معدود پہلے لایا اور اسنان بعد میں لایا سمجھ میں ابھی میں سکھا نہیں رہا ہوں آپ کو صرف تعارف دے رہا ہوں ابھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یاد نہیں رہے گا ترو اور تو پتہ یہ پانے کتاب ہند ذریعے یہ اصل پہ سمجھ گا صرف آئیڈیا آپ کو رہے گا ولدان اسنان دو لڑکے لیکن اگر لڑکیاں دو ہوں تو ہم کہیں گے بنتانی کیا کہیں گے بنتانی اسنتانی تے ونس نے کیا مونس تو واحد واحدتن اسنان اسنتان ایک اور دو میں رول الگ ہے وہ موصوف صفت کی طرح آتا ہے سمجھ میں اور یہاں تین کو ہم عربی میں کہتے ہیں ثلاثۃ کیا کہتے ہیں ثلاثۃ یہ دیکھیے عدد مؤنث پیدا ہوا ہے ثلاثۃ تا لگی ہے نا مؤنث ہے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ثلاثن نہیں کہا ثلاثۃ کا گویا 3 سے لے کر کے 10 تک ہمارا عدد جو ہے وہ مؤنث پیدا ہوا ہے اور 1 اور 2 میں یہ مذکر پیدا ہوئے ہیں اور ہے نا زامتی مذکر یہ چھو اور ہے زامت مؤنث ثلاثۃ اور دیکھیے 4 کو کیا بولیں گے اربعۃ اور 5 کو بولیں گے خمسۃ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بعد میں خمسۃ 5 اور 6 کو بولیں گے ستۃ گوڈ لیکھ بہ گنتی پتہ ونو کیا چھُس گژھان سبعۃ مانے 7 ثمانیۃ 8 سمانیت نہیں سمانیت یا مشدد نہیں ہے 9 کو بولیں گے تسعۃ ہاں تسعۃ مانے 9 اور 10 کو بولیں گے عشرۃ کیا عشرۃ تا کی زبر کے ساتھ عشرۃ اب اگر ہمیں مذکر گننا ہے دیکھیے اگر مذکر گننا ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا مؤنث یعنی اگر ہمارا معدود مذکر ہے ولد کی جمع کیا ہے 3 سے جمع شروع ہوتا ہے نا ولد کی جمع کیا ہے اولاد اب ہم کہیں گے تھا اصل میں ثلاثۃن لیکن چونکہ اولاد کی طرف اس کو یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح آتے ہیں وہ موصوف صفت کی طرح آتے ہیں یہ مضاف مضاف تو مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے نا اس لیے ثلاثۃن کے بجائے ہم کیا کہیں گے ثلاثۃ اور اولادن دیکھو مضاف مضاف الیہ کی طرح آیا کہ نہیں ترکیب اضافی یہ رات سکپ کور یہ سو اتھ گو تاثیر برونٹ کن سمجھ کے تمس گژھِ وہ وار مشکل گژھان برونٹ کن تو یہاں ہم نے ثلاثۃن ہے اولادن تھا ثلاثۃن اولادن لیکن جب ہم نے گننے لگے تو ہم نے مضاف مضاف الیہ کی طرح گنا کیسے ثلاثۃ اولادن ثلاثۃ اولادن ثلاثۃ اولادن اور اربعۃن کو کیا کہیں گے ہاں ادھر آئیے اب مؤنث کو گنتے ہیں ہم مؤنث کو گنیں گے پہلے اسی کو میں پورا کرتا ہوں پھر ادھر 4 کو کیا کہیں گے اربعہ بولو تو اولادن ہاں آرام سے آپ بولو گے خمسۃ بولو خمسۃ اولادن یکدم ونیو تی مش مشکل اور ادھر ستۃ تا ستۃ تنوین ختم کر دی اور معدود کے ساتھ 10 تک ایسا ہی ہوگا 1 اور 2 موصوف صفت کی طرح آتے ہیں اور 3 سے لے کر 10 تک مضاف مضاف الیہ کی طرف ترکیبی اضافی کے طور پہ آئیں گے اور اس کا آپ کو پتہ ہے مضاف پر تنوین نہیں لگاتے ہیں مضاف الیہ پر لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں ہاں ستۃ اولادن اولادن ادھر کیا کہیں گے سبعۃ اولادن ہاں سبعۃ اولادن ادھر ثمانیۃ اولادن تو چھوٹی تے مؤنث چھوٹی چھنا گزراوا کیا چھس مذکر تو اس یہ عدد چھو یہ روز پنس حالتس پر یتھ کنی مؤنث پید گمت چھو سمجھ میں اولادن ادھر تسعۃ اولادن نندر ما کھژم
बाखुदा। और इधर अशा, बोलिए अशरतुन को क्या करेंगे, अशरतु औलादिन। आवाज समझ, अगर चैप्टर में बार बार पढ़ो ना ऐसा लगे तो हमें अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। गोया हमारे आदात का आज हम 1 से लेकर कब तक, कहाँ तक, 10 तक, उसमें आपको क्या आया, 1 और 2 में अदद जो है वो मुज़क्कर पैदा हुआ है। चुना वाहिदुन, वाहिदतुन ना चुना क्या है, बोलो। 1 और 2 में अदद जो है वो मुज़क्कर पैदा हुआ है। अगर हमें मुज़क्कर गिनना हो तो मुज़क्कर ही रहेगा, मुअन्नस गिनना हो तो मुअन्नस ही रहेगा। गोया 1 और 2 में मौसूफ और सिफत की तरह आता है अदद और मादूद। मादूद क्या को, जिस चीज़ गंजरा होता है ना मादूद। तो मादूद जो है 1 और 2 में अदद के मुताबिक आता है, यानी 1 और 2 का अदद जो है उसमें मौसूफ सिफत की तरह, मौसूफ सिफत में 4 चीजें एक जैसे होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, वलदुन, अगर गिनना हो तो वलदुन वाहिदुन, 2 और अगर हमें मुअन्नस गिनना है तो हम बोलेंगे बिन्तुन वाहिदतुन। तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, 1 और 2 का अदद, ठीक है। लेकिन 3 से लेकर के 10 तक मौसूफ सिफत की तरह नहीं आता, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की तरह आती। जैसे हमने यहाँ क्या गिना, मुज़क्कर गिना, हमने कहा सलासतु, पहले इसको जमा किया, पहले इसको 3 से जमा शुरू होता है ना, तो हमने क्या कहा, सलासतु औलादिन। इधर अदद मुअन्नस ही मौजूद है, इसको कोई तब्दीली नहीं की। सलासतु औलादिन, सित्ततु औलादिन, समानियतु औलादिन, तिसतु औलादिन, अशरतु औलादिन। लेकिन अगर आप मुअन्नस गिनेंगे तब आपको अदद को मुज़क्कर करना पड़ेगा। मसलन अगर औलाद के वजह बिन्तुन की जमा है बनात, तो आपको कहना है बनातिन, बनातिन कहना है। तो आप सलासतु को आप कहेंगे सलासु, तो चोटोयत मुअन्नस सलासु। गोया ये लाश मुअन्नस गिनु ना से गजराव ना से अदद चुका मुज़क्कर। जब हमारा मादूद मुअन्नस हो तो अदद मुज़क्कर हो जाएगा। सलासतु को क्या कर दिया, एक तो ता काट दी, दूसरा सा पर जबर थी उसको पेश कर दिया, क्या किया, सला युस यत पे पेश हो सिन सलासतु, उस पर सुई पेश हो से आखिरी लफ्ज़ में। तो हमने क्या कहा, सलासु बनातिन। इधर क्या कहेंगे फिर, अरबाउ, अरबाउ बनातिन। हाँ, इधर क्या कहेंगे, खम, बोलो सु, सत्तु के बजाय सु, खम सु बनातिन। इधर सित्तु, सित्ततु के बजाय सित्तु बनातिन। और इधर सबउ बनातिन, ना 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 बना जल्दी ना। इधर समा, इधर क्या था, समा ने, या तो था ना, था, ता काटेंगे तो क्या रहेगा, समानीयु, लेकिन नहीं, उस पर हम ज़म्मा नहीं पढ़ेंगे, उसको साकिन पढ़ेंगे, समानी बनाते। क्या पढ़ेंगे, समानी बनाते। तो याद रखना, समानी, समानी, नीयु ने, समानी बनाते। रूल आपको बाद में बताया जाएगा। इधर 30 ओ, हाँ 30 ओ बनाते, 30 ओ बनाते। और इधर देखिए, इधर भी याद रखिए, इधर क्या हो जाएगा, अशारातों में ये काटेंगे आप तो आपका क्या बनेगा, होना चाहिए आ क्या गुसासुन शाह, गुसासुन शाह, लेकिन इसको हम साकिन कर देते हैं, अश्रु बनाती। ये 2 तब्दीलियां याद रखिए इसमें। समानी बनातिन, अश्रु बना, जब ता काटेंगे अशरा से तो वो साकिन हो जाएगा। क्या हुआ, समझ के ना, क्या व्यूट व्यूट क्या रुदू याद। आदात जो हैं अलिफ 1 से लेकर 10 तक रूल हमने सीखा। क्या सीखा, 1 और 2 अदद कैसे पैदा हुई है, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुज़क्कर के मुतपद। और 3 से लेकर 10 तक अदद मुअन्नस पैदा हुई, क्लियर। और आमिद मुअन्नस। और अगर हमें मादूद हमारा मुज़क्कर हो, मादूद हमारा, और 1 गिनना हो तो वो मौसूफ सिफत की तरह आएगा, ठीक है। मसलन लड़का है तो वलदुन वाहिदुन,
ٹھیک ہے. اور لڑکی ہوگی تو بنتن واحدتن. ادھر مذکر ہے تو مذکر آیا عدد, ادھر مؤنث ہے تو ادھر مؤنث آیا عدد, ایک اور دو میں. اور اسنان ہے دو میں, ولدان اسنان کہا, ولدان اسنان کہا. ادھر کیا کہا؟ بنتان اسنتان. ایک اور چیز پر بھی غور کیا آپ نے, یہاں مادود کہاں ہے؟ یہ مادود کون ہے؟ ولدن, ولدان مادود ہے نا. ادھر مادود کون ہے؟ اولاد. یہاں ایک اور دو میں عدد مادود پہلے آتا ہے, مادود پہلے آتا ہے, عدد بعد میں ہے کہ نہیں؟ ولدان اسنان, ولدان مادود پہلے آئے, اسنان بعد میں, عدد بعد میں آئے. لیکن 3 سے لے کر 10 تک آپ کا عدد ہی پہلے آیا اور مادود بعد میں. اب موٹے طور پہ آپ کو یاد رہے گا کہ 1 اور 2 عدد مذکر پیدا ہوئی ہے, 3 سے لے کر 10 تک عدد مؤنث پیدا ہوئی ہے, اور 1 اور 2 میں مادود اور عدد موصوف صفت کی طرح آتے ہیں, اور مادود پہلے آتا ہے, عدد اس کی صفت بن کر بعد میں آتا ہے 1 اور 2 میں. اور 3 سے لے کر 10 تک ہمارا مادود بعد میں آتا ہے, مضاف الیہ کی طرح آتے ہیں, اور عدد پہلے آتا ہے, مادود بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مضاف الیہ کی طرح آتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر مذکر گننا ہو تو عدد اپنی حالت یعنی مؤنث پر باقی رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو مؤنث گننا ہو تو عدد کو مذکر کر دیں گے. تھوڑا اس کو غور کیجئے, میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے آپ کو یہ اور کلیئر کر دوں گا.